U današnjoj epizodi govorit ćemo o događaju koji je promenio svet. Stanje je bilo teško, kase su bile prazne. Seljak je morao da hvata žabe da bi plemić mogao mirno da spava. Ovo je uvod u Francusku revoluciju, a naš današnji gost u današnjoj epizodi bit će Majin i moj kolega Jovan Stevanović. Kakav je bio svet pred francusku buržoasku revoluciju? Dakle, pre svega treba reći da Francuska kao tada možda najbogatija država u Evropi je imala ogromnu moć, ekonomsku, vojnu i političku. Međutim, događaji od, ajde da kažemo, vladavine Luja XV. Krenule su da postepeno tu državu slabe. Ta država će krenuti definitivno da slabi od, ajde da kažemo, 7-godišnjeg rata, koji je najozbiljnije sukob imao sa Englezima, to jest sa Britancima u severnoameričkim kolonijama. Dakle, taj sukob u severnoameričkim kolonijama koji je krenuo od 1756. i završio se 1763. potpunim trijumfom Velike Britanije, rezultovao je, dakle, da Francuska izgubi sve kolonije. Gubitkom svih kolonija. Baš sve? Pa, ajde da kažemo većinom. Dobro. Većina. Ali one najbitnije koje su njoj trebale i da bi se, ajde da kažemo, otarasila i viška stanovništva i da bi to stanovništvo cirkulisalo i da bi prihodi za, ajde da kažemo, tu neku primitivniju administraciju funkcionisali i da bi ti prihodi izdržavali tu administraciju koja je u tom trenutku već bila neefikasna. Opet govorimo za savremene uslove, odnosno uslove 18. veka. Ne govorimo za uslove srednjeg veka. Uglavnom, taj gubitak tih, da kažemo, poseda u Severnoj Americi rezultovaće, dakle, da Francuska kao velika sila bude ponižena. Nakon što je taj rat Francuska potpuno izgubila, imamo drugi element, to je, dakle, sada društveni. Taj društveni element se ogleda pre svega u stvaranju prvo enciklopedističkog pokreta, koji je, da kažemo, rukovodio između ostalog Denis Diderot, ali je on najuticajniji među tim enciklopedistima. Međutim, taj enciklopedistički pokret će zapravo biti samo početak u tom, da kažemo, tim društvenim promenama i, da kažemo, jednoj promeni u političkom razmišljanju. Tako je. Da kažemo, prava promena od koje sve kreće upravo od François Voltaira. Međutim, ta promena se definitivno nastavila za vreme Jean-Jacques Rousseau i Charles Montesquieu. Rousseau, koji je napisao svoja dela, je definitivno uticao na to da se pojavi jedno razmišljanje da je prirodna vladavina jednog naroda jedina moguća vladavina koja mora da se ostvari. Dakle, ne može da odlučuje o čitavoj sudbini jednog naroda možda svega 2 ili 3% stanovništva. Ili Božji izaslanik na zemlji. Pa, ili Božji izaslanik na zemlji, kao što je francuski kralj, koji je to od srednjeg veka. Međutim, problem je izbio što to više nije srednji vek. Dakle, ne možemo da gledamo merila srednjeg veka odnosno na kraju 18. veka. To jednostavno ne može. Samim tim kreće jedna, da kažemo, onako intenzivna promena u toj pretposlednjoj deceniji 18. veka, pre svega sada u ostalim geopolitičkim dešavanjima u Evropi. Dakle, Francuska prvo kreće da gubi svoje saveznike. Tu prvo mislim na Poljsku, koja 1772. u svojoj prvoj deobi u kojoj su učestvovali Rusi i Pruska, Poljska gubi status kao, da kažemo, ozbiljna sila u Evropi. Potom se to događa sa Turskom, koja u ratu od 1768. do potpisivanja Kučuk-Kajnarčijskog mira 1774. takođe gubi status velike sile.
Dakle, mi imamo sad, odnosno Francuska ima jednu situaciju u kojoj praktično ostaje bez svih bitnijih saveznika u Evropi. Između ostalog, ostaće i bez Šveđana koji isto gube rat sa Rusima. To je, mislim da je to bilo 1792. I ono što je definitivno bila kulminacija svega, to je dakle trenutak kada Prusi ulaze u Holandiju i kada praktično osvajaju celu Holandiju i to baš u trenutku kada se događaju sve promene koje idu ka tome da jednostavno izbije nered u Francuskoj. U trenutku izbijanja svih tih nereda, dakle govorimo sada neposredno pred prve skupštine koje će izbiti pred skupštinu državnih staleža, Prusi ulaze u Holandiju i praktično dolaze do same granice sa Francuskom. Dakle, imamo situaciju gde je Francuska sada izgubila sve svoje kolonije, drugo, politički je izolovana, treće, zbog tih skupih ratova, počevši od Luja 15. pa se to nastavilo kroz vladavinu Luja 16. Ali ni Luj 14. baš nije bio štedljiv. Pa naravno da nije. Mislim, mi ovde govorimo o apsolutnoj moći jednog vladara. Dakle, kad govorimo o državnoj kasi, mi govorimo o njegovoj privatnoj kasi, jer što bi Luj 14. rekao, država to sam ja. Dakle, sve je time rekao. I ono što je definitivno bila kap koja je prelila čašu, to je dakle rat za nezavisnost SAD-a u koji Francuska uzima svoje aktivno učešće, mada se sam Luj 16. ozbiljno premišljao za to, jer opet smatrao je, ako već postoje Francuzi koji ratuju u redovima Amerikanaca, govorimo pre svega o Markizu Lafayetu. Čoveku dva sveta. Tako je. I govorimo o njegovom, ajde da kažemo, saborcu isto Gilbertu de Motieu. Dakle, i on je u toj budućoj stranci Amerikanaca. Onda to znači da će doći ljudi koji će propagirati upravo ono što su propagirali Amerikanci, a to je vladavina ustava. To je toliko logično da je prosto neverovatno kako su Francuzi to prevideli. Ili da li su uopšte bili u stanju da spreče te događaje? Tome se radi. Pa teško. Nažalost, tu je problem višeslojan. Prvo imamo jednog, ajde da kažemo, vladara koji očigledno nije bio sposoban da bude vladar. Dakle, on je bio jednostavno prostodušan čovek koji je voleo da, eto, uživa u lovu, uživa ovako za jednom trpezom, da, eto, ajde da kažemo, više ugađa sebi nego da misli na državu i na, ne znam, dobrobit ili boljitak naroda. On čak neko vreme u početku svoga braka sa svojom suprugom, Marijom Antonetom, nije uživo čak ni u njenom društvu. I zbog toga će naići na veliki podsmeh među Francuzima. Francuzi će ga zaista smatrati jednim nedostojnim vladarem, u smislu da nije bio u stanju da ostavi potomstvo, barem u početku. Kasnije će on imati 4 dece, ali šteta mladom, bračnom, kraljevskom paru već je bila načinjena i neće se to nikada do kraja zaboraviti. Ono što je važno jeste istaći njegovu ulogu u svim tim događajima gde je on trebao da povede te događaje. On je zapravo pasivni učesnik u tome, više posmatrač i više čovek koji nije u stanju da se nosi sa događajima koji će ga na kraju krajeva preteći. Da, Andreja, tu si potpuno u pravu. Što se tiče ličnosti Luja 16. Između ostalog pisali su to i Brissot i ostali revolucionari koji su praktično, pored njegovog privatnog života, govorili o, ajde da kažemo, brojnim ljubavnim aferama njegove supruge Marije Antoanete. Međutim, jedino realnu, ajde da kažemo, aferu koja može da se dokaže bilo je sa švedskim predstavnikom ili ambasadorom, čini mi se da se zvao Axel de Fundsen ili Fundis, tako nešto. I to je možda jedina njena, ajde, zvanična, dokazana afera. Međutim... A jednako nijedna. Pa, jednako nijedna, ajde da kažemo... U ono vreme. Uhvatili su je na delu i šta sad, nema, gotovo. Ali, međutim, mislim da je tu definitivno prevagnula možda i činjenica da je ona bila iz Habsburške porodice.
A budući da baš Francuzi nisu na nešto preterano bili ljubitelji Austrijanaca, možemo da kažemo i da je ta činjenica donekle doprinela toj stihi nezadovoljstva prema Mariji Antoaneti. I njene nesvakidašnje frizure na koje je provodila dosta sati kod frizera, je li tako? Jeste. I koje su bile jako skupe, jako teške i vrlo zahtevne. Svakako su izazivale pažnju kod prostog sveta i nerazumevanje, te otuda i ne čudi ona priča čuvena da je ona besnoj rulji koja je tražila hrane, tačnije hleba, navodno odgovorila, a zašto traže hleba, neka jedu kolače. Ta priča nije potvrđena u istorijskim izvorima, dakle ne možemo to da kažemo da je zasigurno tačno, verovatno nije, jer koliko god da je ona volela da troši i da bude tako raskalašna i da ne znam, neki bi rekli besna, obesna i da sad ne dajem dalje priđe Slobodumna prema tome. žena. Slobodumna, možda je to najbolje opisuje. Ona ipak nije bila, da kažemo, maloumna, niti je bila baš, ajde da se malo prosti izrazim, glupa žena. Zapravo bila je izuzetno pametna, svakako pametnija od svog supruga i to će se pokazati u kasnijim događajima tokom, ajde da kažemo, Narodne ustavotvorne skupštine koje će se dogoditi nakon Skupštine staleža. Ali da je volila da ugađa sebi, govori podatak o onom kraljevskom selu koje je dala da se izradi, da bi navodno imala osjećaj kako živi na nekom romantičnom mestu, kako je ona zamišljala da izgleda selo u Francuskoj. Očigledno nije obišla dovoljno sela po Francuskoj da vidi kako narod bedno živi u to vreme. Ona realno, ako je mogla da obiđe, obilazila Versaj i možda je to još negde gde su imali neke bogate dvorove i tako dalje. Da, nekoliko loših godina je uslovilo nekoliko loših žetvi i sve će to dovesti do porasta cene hrane koju običan svet nije mogao da priušti sebi tek tako. Naravno, tome su doprineli i oni koji su prodavali tu hranu, skladištili su je da bi postizali veću cenu, da bi mogli da podignu cenu i naravno to će usloviti time da su ljudi jednostavno morali da rade čitav mesec za veknu hleba. Tako je. I to je bilo stanje koje je bilo neodrživo. Što se tiče te prodaje žita, dakle, treba reći da zapravo su, ajde da kažemo, licencirani prodavci žita dobijali dozvolu od kralja. Dakle, kralj je taj koji daje dozvolu, na primjer, nekom običnom preduzetniku, ajde sad ti prodaj žito, imaš pravo na to, prodaš ga po ceni koja i njemu odgovara i tržištu koje i odgovara i ne odgovara, međutim, to je sad opet pitanje, ajde da kažemo, tih zakona koji su važili u određenom delu Francuske, na primjer. Znači, nije bio svuda zakon isti, niti je svuda moneta bila ista. Da. Naročito je važno to spominjanje i rimskog zakona i salijskog zakonika. Jeste. I tako dalje. Znači, jedan čitav niz različitih zakona na teritoriji jedne države, znači nije država delovala jedinstveno iznutra. Nije. To je opet zaostavština još iz srednjeg veka, da kažemo konkretno iz 13. veka, dakle od vladavine Filipa II. Avgusta, krenuo je taj nekakav sistem bajaža i senešalata. E sad, šta to znači? To znači da postoje pa neke polunezavisne institucije koje funkcionišu u okviru te jedne države koja se zove Francuska i podložne su direktno kralju. Dakle, kralj je taj koji njima određuje šta oni smeju, šta oni ne smeju. Ne situacija na terenu, ne znam, njihova savest. Mislim, to su ljudi koji, naravno, ne 100%, ali preko 90% to su ljudi koji prosto gledaju svoj profit. Pa čak i da ugađaju sebi i svojim hirovima i tako dalje. A taj sistem je njima to omogućavao. Da, oni su, što kažu u jednom našem domaćem filmu, jesam mućko, ali u skladu sa zakonima. Pa u skladu sa zakonima. Sve, ako on ima pravo da se, ako imaju pravo da, na primjer, lupe kamatu na cenu tu i tu, oni to jednostavno uradi, to je to. Da. I
uopšte nemaju neku sad odgovornost da li on to smeo da uradi. Smeo je da uradi. Čitav sistem je bio napravljen tako da obični, ponosni ljudi, građani Francuske, Ništa nisu mogli da urade. propadnu. Tako je. E sad, onaj ko je bio dovoljno sposoban, pa uspe da se nekako probije do tih plemićkih staleža. On to uspe, na primjer, ako je neko bio seljak i bavio se žetvom, pa je uspeo da profitira, pa da postane trgovac, pa da onda preko tog trgovačkog posla ili čega već stekne dovoljnu količinu novca, pa da on to nekako plati kralju, da ga upiše u spisak birača, na primjer, neke provincijske skupštine, on bi onda postao plemić. Ali to je vrlo mali broj. To ako možemo da kažemo, do eventualno 1,5%. Ostaci, ajde da kažemo, puka sirotinja. Inače, kada govorimo o Francuskoj tog doba, treba istaći da je Francuska tog doba najmnogoljudnija zemlja Evrope, Jeste. da ona ima više stanovnika nego Rusija i da ona u tom trenutku je, kao i svako feudalno društvo, možemo ga predstaviti kao piramidalno društvo, gde je na vrhu sveštenstvo, plemstvo, koje su u procentima izraženi oko 2-3% stanovništva, Tako nešto, da. i ostalo čine treći stalež ili ti građani i seljaci. Sad kod seljaka je tu interesantno, imamo one slobodne seljake i one zavisne seljake, a među građane slobodno možemo uvrstiti trgovce, zanatlije, profesore, učitelje, lekare, advokate, trgovce koji su se obogatili i sve one koji su tu doprinosili boljitku francuske države, ako tako možemo reći, ili uopšte njenom opstanku, plaćanjem poreza. To su ljudi koji su oporezovani. To je treći stalež. To je treći. Tako je. A ova prva dva staleža su zapravo staleži koji nisu oporezovani. Nisu oporezovani. I nisu to želeli ni da budu. Zašto bi bili? Zašto bi bili? Da bi to Francuska su oni mogla tako funkcionišati. razmišljali. Tako je. E sad, crkva drži negde, crkva je najveći feudalac uz kralja, naravno, u francuskoj državi i drži negde oko 10% čitave francuske teritorije. Tako, međutim, sama situacija u crkvi je podeljena. Imamo sve one crkvene poglavare, biskupe, nadbiskupe, kardinale, koji su iz redova plemstva. Imamo opate i imamo sveštenstvo koje je uglavnom iz nižih slojeva društva birano. Naravno, oni koji su birani iz trećeg staleža su se na početku svih ovih događaja i stavili na stranu trećeg staleža. Zato što potiču od tog trećeg staleža. Tako je, ali bilo je i oni koji su iz redova plemstva otišli. Jest. Pa to je više sveštenstvo. Tako je. Biskupi neki, ali najviše kardinali i nadbiskupi. Tako je, ali i oni su stali na stranu trećeg staleža. Neki od njih, jer su bili svesni toga kuda sve to vodi. Pa, uglavnom zbog tog razloga, međutim, ono što definitivno, malo smo sad razdužili ovu priču oko, ne znam, staleža i to, ali to je opet da bi ljudima malo bilo jasnije. Problem kod ajde da kažemo prva dva staleža, je što oni nisu monolitni. Dakle, nisu oni jedinstveni, niti su oni, ne znam, svi su takvi. Nije. Naprimjer, u prvom staležu, odnosno kod plemstva, vi imate, ajde da kažemo, takozvano dvorsko plemstvo i seosko plemstvo, odnosno provincijsko plemstvo. Dvorsko plemstvo, za razliku od svojih prihoda, oni žive i od kraljevih poklona i od darova. Provincijsko plemstvo živi i od, prvenstveno, da kažemo, od prihoda sa svoje zemlje. Dakle, sve ono što rade na zemlji i zarade, oni od toga žive. Što se tiče drugog staleža, odnosno sveštenstva, tu opet postoji više sveštenstvo koje mahom čine plemići, a postoji i ono niže sveštenstvo koje je mnogo više svesnije situacije u kojoj se sada Francuska nalazi. Dakle, oni moraju da reformišu jednostavno poreski sistem. O tome se radi. Dakle, uopšte nije stvar o tome da li, ne znam, oni sad žele da uživaju privilegije, žele da se očuva taj poredak. Taj poredak će se svakako urušiti zato što više nema novca koji će da održava i hirove plemstva, a i hirove kralja. A to su opet ti
beskonačni provodi, ne znam, balovi, ratovi i tako dalje. Da. Interesantno je i to da niko ne ume da definiše šta je taj treći stalež. Zato je Joseph C.S. to lepo rekao šta je treći stalež, on je sve. Šta je do sad bio ništa, šta želi da postane nešto. Niko nije znao šta to nešto, jer to se do sad u istoriji nije desilo. Nije se desilo da su seljaci slobodni, feudalni, ili ti neslobodni seljaci, da su građani uzeli stvar u svoje ruke, izbacili elitu, društvenu elitu, i da su jednostavno srušili poredak. Nije opasnosti bio poredak u samoj Francuskoj, opasnosti je bio poredak u čitavom svetu. A to je upravo ono seme koje je došlo iz Amerike. To je ono seme koje je došlo iz Amerike i našlo plodnije tle u Evropi. Jer u Evropi su stvari morale da se rešavaju. Prvo kolonijalno iskustvo Evropljana sa svetom zemljom je bilo, koliko znamo, neuspešno. Poprilično. Da, a ovo drugo u Americi uspešno, ali ne na način na koji su to možda i sami kolonisti želeli. Evropa je trebala da se sredi. Trebala je matica da se sredi i kako to srediti, kako da život Evropljana bude bolji. Naravno, za to plemstvo nije bilo zainteresovano, kao ni sveštenstvo, njima je odgovaralo trenutno stanju u kome su, ali je za to bilo zainteresovano sve ono živo što je postojalo u jednom društvu, sve ono što je činilo to društvo, zapravo velika većina tog društva. U tome je poenta. Znači, svi su oni želeli da dobiju neka prava. Nisu oni u početku želeli da zbace monarhiju, nisu oni u početku želeli da jednostavno promene sistem iz korena. Oni su hteli veća prava za sebe. Kad su videli da to ne mogu da dobiju, onda su krenuli u radikalne promene. I te promene više niko nije mogu da zaustavi. Pa dobro, da, ti si u stvari tu okvirno u pravu. Međutim, definitivno će situacija kulminirati nakon 1783. godine kada je taj rat za nezavisnost SAD-a završen i čak je i potpisan mir u Parizu gde je proglašena nezavisnost SAD-a. Međutim, Francuska tu, osim prisustva na potpisivanju tog mira, nije uspjela ništa da uradi praktično za sebe. Tržište SAD-a su potpuno preuzeli Britanci. Međutim, nije tu kraj. Francuska vlada, odnosno kralj, potpisuje takozvani Idnov ugovor iz 1786. godine koji, da kažemo, svim proizvodima koji su manufakturne proizvodnje iz Engleske daje se, ajde da kažemo, privilegija odnosno u francuskom tržištu. Dakle, dogodilo se to da je francusko tržište preplavljeno jednostavno britanskim proizvodima. A jedini francuski proizvodi koji, recimo, neće biti carinjeni su francuska vina, na primjer. Bez toga Englezi nisu mogli. A baš bez toga Englezi, da, nisu mogli. I sad se tu postavlja pitanje, pa čekaj malo, za koga onda tu kralj radi ako je on odabran od Boga da bi vladao narodom? Možda kralj koristi Boga da bi on rekao kako je odabran od Boga i da bi tako lakše upravljao narodom. Ta su sad pitanja trebala da se reše i tu je, recimo, da kažemo, najznačajniji ministar, odnosno kontrolor finansija Turgot rekao da nešto mora da se promeni. Ono što je tada Turgot rekao, to je, dakle, da prvo mora da se promeni pre svega ukidanje svih privilegija na nečijem feudalnom domenu. Dakle, mora da se ukine sistem ovih bajaže i senešalata koji praktično više ništa ne predstavlja. Predstavlja samo prepreku za dalji napredak Francuske. O čemu se tu radi? Francuska ima mnogo para. Ima i stanovništvo. Ali ti resursi se ne ulažu kako treba, nego se ulažu za tako neke kupovinu zamkova. Pa kupovinu zamkova, hirove plemića, ne znam, održavanje privilegija plemića na nekom posedu i tako dalje. Održavanje besmislenih zakona na tom posedu. Čemu to sve? Pa se onda pojavilo pitanje, a kako ćemo mi onda to da uradimo ako plemstvo neće to da prihvati? Sad,
da kažemo, u zakonodavstvu pre revolucionarne Francuske, svaka kraljeva odluka mogla je biti stopirana ako nije prošla protokol u nekom od provincijskih staleža ili u, da kažemo, skupštini notabla, odnosno skupštini plemstva. Ako nije uneto ovako u protokol, ništa ne vredi. Od tad kreće situacija da se radi na tome da se sazove jedinstvena skupština notabla, koja bi rezultovala da plemstvo prvo shvati situaciju u kojoj se nalazi, a drugo da nekako prihvate, da kažemo, te promene. I zaista to će ići jako teško. Dakle, sam Turgot je oteran. Mislim da je oteran već 1776. godine. Dakle, bukvalno čim je predložio takav program, odmah je smenjen. Sljedeći koji je došao bio je čuveni švajcarski bankar Jacques Necker, koji je smatrao da čak ni te Turgotove reforme nisu toliko efikasne, nego da se treba ići ka jednostavno potpunom ukidanju svih feudalnih privilegija putem uvođenja jedinstvenog poreza. Dakle, plemić mora da plati porez. Ako plati porez, on postepeno time gubi i privilegije jer on prihvata jedinstveni zakon. Da, to sa porezom je i dan danas nekima problem. Pa jeste, i to je u stvari glavna stvar, da ne platiš porez. To su plemići odlično razumeli i naravno da nisu mogli da pristanu na tako nešto. Bilo je i suludo očekivati od njih da dobrovoljno pristanu na tako nešto. Kralj je zapravo trebao svoju snagu da nađe upravo u narodu, a kralj se svojom nepažnjom stavio iza plemstva. Više neshvatanjem, to si u pravu, stavio iza plemstva i krupnog sveštenstva. Pa da, opet, Louis XVI jednostavno to kao da nije mogao da shvati ili možda i nije ni hteo da shvati ili se samo zavaravao. To je sad pitanje, ali činjenica je da je on Neckerov program koji je i sam Necker izneo u svom čuvenom izveštaju kralju iz 1781. gde je praktično sve onako, ali on je to uradio vešto jer je u javnost izneo. Tako je. I rekao je da je stanje u Francuskoj katastrofalno. Imamo na pozicijama u administraciji ljude koji su nesposobni praktično ni za šta. Ništa ne znaju da rade. Imamo situaciju da administracija ne funkcioniše. Zašto? Jer ne postoji više tolika količina novca koja će opet održavati ovaj sistem bajaža. Čekaj, ti dalje pričaš o Francuskoj? Da. Pa da. Dobro. Pričam o prerevolucionarnoj Francuskoj. Dobro. Da ne bude zabune. Neće biti zabune. Nadam se. Uglavnom, ono što je tu zanimljivo, to je dakle da uprkos svemu ovome što je izneto u izveštaju, kao da je sada možda kralj i hteo to da prihvati, ali su ga sada sprečili plemići. Dakle, problem je u tome što kralj nije bio dovoljno odlučan za to kada je trebalo, nego je okasnio. Uglavnom, bilo kako bilo, Necker je smenjen, na njegovo mesto dolazi Charles Calon, koji nakon nekog vremena ponovo shvata da je zapravo Neckerov program jedino realno rešenje za tu situaciju. Ono što se dešava u februaru 1787. Dakle, 1787. to je da se saziva skupština notabla. Na toj skupštini notabla koja će trajati od februara 1787. do maja 1787. raspravljalo se pre svega o tome da plemstvo jednostavno mora da prihvati ove reforme. Plemstvo je to gotovo jednoglasno samo ovako odbilo. Kao da, prosto to nije bitno. Barem njima to nije bitno. Međutim, ono što je zanimljivo tad, plemstvo predvođeno strankom Amerikanaca, to su sačuveni Lafayette i de Motier, predlaže da se pre svega sazove velika skupština državnih staleža, ali ono što je najvažnije, što je definitivno prekretnica i što se slažu možda i gotovo svi historiografi, pa i do dana današnjeg moderni historiografi, što je definitivno možda prvi trenutak te revolucije.
To je kada je Lafayette predložio da se Skupština državnih staleža sazove u skladu sa jedinstvenom poveljom koju bi trebao da izda kralj i gde bi tom poveljom, dakle zvaničnim zakonom papirom, kralj bio u obavezi da to odmah sprovede i morao bi da je sprovede. Odnosno da sazove Skupštinu državnih staleža. Koja nije sazivana preko 170 godina. Pa mislim da je u pitanju 1614. kada 1614. je poslednji put sazvana. Uglavnom, kralj to odbija, čak i raspušta Skupštinu notabla, na što reaguje Parijski parlament. To je u pitanju jedan od 13 tih provincijskih parlamenta, ali je Parijski parlament bio najuticajniji. I oni su prosto reagovali da kralj na to nema pravo. Ne može. Međutim, ono što je tu negde možda prelomilo, eto, igrom slučaja, da je Parijski parlament hteo da sprovede neke reforme sada već novog ministra biskupa Lomeni de Briena, budući da je i Calonne među vremenu smenjen, jer i sam de Brienne govorio da te reforme koje su predlagali i Calonne, i Necker, i Turgot moraju da se sprovedu. Međutim, tokom sazivanja tog Parijskog parlamenta ništa se tu nešto bitnije nije dešavalo, osim da ga je Louis XVI prosto prognao. Oterao ga je u grad Troyes u provinciji Šampanj. Iako ga je on vratio već u jesen 1787. Ali mu je oduzeo sva moguća ovlašćenja. To je bio definitivno trenutak kada i plemstvo shvata da taj sistem više ne funkcioniše. Uglavnom, na čini mi se sada već drugom zasedanju Skupštine notabla donete su neke važne odluke. Ukinuće se cenzura. Ukinuće se i te neke, da kažemo, odluke o... više su se te odluke ticale ukidanja nekih privilegija unutar plemićkih feudalnih poseda, ali ono što je najvažnije, to je da kontrolor finansija i kralj donose odluku o sazivanju Skupštine državnih staleža za maj 1789. godinu. Dakle, sada moraju da se sprovedu i izbori za tu, da kažemo, Skupštinu državnih staleža, jer svaki stalež bira svoje predstavnike. I gdje je ona sazvana bila? To je vrlo interesantno. Pa sazvana je na veoma praktičnom mestu koje se zvalo Versailles. Je li kralju to odgovaralo? Pa, odgovaralo zbog lova i da on prosto ne bi morao, jel te da se pomakne od Versailles i zamislite, gle čuda, da dođe u Pariz među svoj narod, nego je on odlučio da to bude udaljeno od naroda. Uglavnom, za vreme, ajde da kažemo, jeseni i zime 1787. na 88. Opet događaju se, što bi mi danas mogli da kažemo, neke preteče predizbornih kampanja. Međutim, ne možemo da govorimo da su to kao današnje predizborne kampanje. Nije to tako. To je više bilo objavljivanje brošura, knjiga, između ostalog filozofskih rasprava. Tu su se, na primjer, istakli prvi put markiz Honore Gabriel de Mirabeau, koji je u svom delu, čini mi se da se zvala brošura Filozofija provansalskog naroda. Onda tu su isto već pomenuti opat CAS, šta je treći stalež. Kasnije će biti reči o famoznom Robespierru koji je objavio isto svoje delo Poziv arapskom narodu, koje je možda bilo presudno, ali će i tu, da kažemo, u tom trenutku će više, da kažemo, odaziv izazvati famozni govori Camille Desmoulins. Dakle, a sve to govori da je Francuska zapravo bila jedan konglomerat, provansalski narod, aralski narod. Svega i svačega. Tako je. I oni nisu još uvek se ta svest o jedinstvenosti francuske države nije probudila kod običnog čoveka. Pa nije, nažal. To je sad, recimo, tu bi sad trebalo više da se vraćamo u istoriju srednjeg veka kad govorimo o tom narodu Francuske pre 1789. jer francuski jezik je definitivno postao književni jezik koji se, ajde da kažem, u današnjem obliku uči tek nakon
nakon vladavine direktorijuma i u vreme Napoleona Bonaparte. On postaje taj književni jezik koji, na primjer, sad svi učimo kao takav, ali ono što je zanimljivo to je da sam Napoleon, pitanje koliko je znao da priča tim parijskim dijalektom. Ali ga je on uveo. Dakle, on je shvatio važnost uvođenja jedinstvenog dijalekta među svim narodima. O tome se radi. Uopšte nije bitno koje nacije i tako dalje, nego da je svestan u kakvoj situaciji se tvoja država nalazi. To je možda najbitnije. Uglavnom, ti izbori prolaze kako prolaze, dakle imamo i pljačke i da kažemo fizičke sukobe što u Parizu, što u, ne znam, provincijama Francuske. Izrazito su to i krvavi sukobi. Uglavnom, definitivno će se održati ta Skupština državnih staleža u maju 1789. godine. Međutim, postavilo se pitanje kako će se glasati. Da li će se glasati po glavama ili će se glasati po staležima. Na primjer, ono što je u drugom sazivu Skupštine notabla rešeno, to je dakle, da kažemo, plemići su im izašli u susret da će treći stalež dobiti 600 poslanika. Dakle, imaće isti broj poslanika kao i što će imati prva dva staleža. Ali ako se ne bude glasalo po glavama, to opet ništa ne znači. Jer će se glasati po staležima i bit će 2:1. Sad, kako Necker koji je vraćen na svoj položaj, opet nije sad više insistirao na tim radikalnim reformama toliko, on je to u toj, da kažemo, skupštini notabla, on je to prećutao. Ništa nije rekao. Rekao je da će se to rešiti naknadno na skupštini državnih staleža. Ali je skupština počela, krenula je svojim tokom, onako poprilično, ajde da kažemo, hladno, kao da se ništa u Francuskoj ne dešava. Kao da je, kralj sazvao skupštinu iz svog hira. A ne da se vide malo. Da se malo vide, da popričaju to, a ne da je u pitanju ozbiljan problem koji može svakog trenutka da eskalira. Necker se sigurno plašio za svoj posao i nije teo 2 puta da ispadne naivan i da kaže šta stvarno misli i šta stvarno treba da se radi. Na kraju će on shvatiti šta je uradio, ali kasno. Uglavnom, ono što je na Skupštini državnih staleža definitivno rešeno, to je dakle da svi moraju da nostrifikuju, odnosno da verifikuju svoje mandate i da se upišu u taj valjda neki spisak, pa će onda oni naknadno da kao odrede, možda će biti glasanje po glavama. Dakle, opet nije sigurno i kad to odrade, da li će to biti tako. Sad, dogodilo se to da plemstvo uglavnom nije htjelo da nostrifikuje svoje, da kažemo, mandate. Dakle, stvorio se rascep. Sad, treći stalež, osjećajući se uvređeno, jer pa čekaj, o čemu se sad tu radi? Ako je već odlučeno da svi moraju da se na neki način prijave, pa da onda vidimo šta ćemo i kako ćemo, odjednom to ne važi jer prosto neće. Bojkot. Pa bojkot. I sad događa se to da sam francuski kralj, a pogotovo njegov brat grof od Artois, koji je, i najviše imao alibi da brani stari režim, budući da je najviše para od svih trošio, on je trećem staležu na zasedanju Skupštine državnih staleža prosto zaključao vrata. I šta se dogodilo? Dogodilo se to da su se oni samo prebacili u drugu prostoriju i osnovali Narodnu skupštinu. A ta druga prostorija, vrlo interesantno, je zapravo... To je u stvari u pitanju teniski teren, gde je, ajde da kažemo, vlastela ili ljudi koji su imali novca to da priušte, oni su tu igrali tenis. Kraljevski sport. Kraljevski sport, tako je. Oni su na tom, inače, tenis se tad igrao na zatvorenom terenu. Dakle, u pitanju prostorija, nije u pitanju
otvoren prostor. Uglavnom, oni su tu definitivno odlučili da se zakunu na vernost Narodnoj skupštini. Dakle, Narodna skupština je sad ta koja odlučuje o sudbini 90, odnosno preko 90% francuskog naroda, a ne šta će da se dogovori par ljudi, odnosno 2 do 3% populacije. Zapravo predstavnici 2 do 3% populacije. Predstavnici 2 do 3, mada i ne celi, jer su ne celih 2 do 3, jer su i neki predstavnici plemstva već prišli toj skupštini, a i jedan dobar deo nižeg sveštenstva isto su prišli toj skupštini. Tako da se zapravo, ako ćemo po pravu, to je onda većina. To je onda ozbiljna većina predstavnika francuskog naroda. Dakle, Čak i po onom... Pa i po starom sistemu, jer to je preko 95%. Ako ne ide i na 98%. Tako je. I to bi bila većina i u samoj skupštini staleža. Pa bila bi, naravno. I toga su se zapravo i bojali plemići. Svesni su bili da postoje oni ljudi koji razumeju situaciju i da će podržati i treći stalež. Tako je. Sad, sam francuski kralj, ne uviđajući ozbiljnost te situacije, on je samo proglasio sve odluke Narodne skupštine nevažećima i naložio im da se podhitno, naravno njima je u međuvremenu dozvoljeno da se vrate u tu veliku prostoriju gde su svi ostali bili, ali francuski kralj Louis XVI je njima samo onako hladnokrvno rekao, naređujem vam da se raziđete. Parafraziram, naravno. I šta sad to znači? Ništa. Ne može to tako. Prijatelju, neće moći. Ne može to tako. I oni su odlučili ovako da, između ostalog, Bailly, koji je tad bio sa njima, u ostalom i na ovoj knjizi se on odlično vidi, između ostalog Bailly, Lafayette, Markiz de Mirabeau ostaju tu na svojim mestima, kralj odlazi, plemstvo koje je glasalo protiv tih reformi odlazi, neki deo sveštenstva, doduše manji broj, jer sveštenstvo je već negdje uviđalo kuda stvari teku. Ali, eto, taj manji broj odlazi i kralj je u tom trenutku bio toliko bezobrazan da se nije udostojio da se vrati, nego kralj je poslao nazad svog majordom majstora, koji je bukvalno njima rekao, šta vi ovde tražite, zar vam kralj nije rekao da se raziđete. Na te reči, koje su isto bile istorijske, Mirabeau odgovara još istoričnijim rečima, opet parafraziram, rekao je, mi smo ovde odabrani od naroda i odavde nas možete isterati samo bajonetima, to poručite onom ko vas šalje. Tu je bio definitivno, da kažemo, kraj starog sistema u odlučivanju. Međutim, kralj opet ne shvatajući kuda su stvari otišle, iako su za vreme svih tih zbivanja on i treći stalež bili u nekom kontaktu, nešto su tu pokušavali da ispeglaju preko Nekera, pa je onda Necker predlagao na, ne znam, Luju XVI da posluša barem šta ima treći stalež da kaže, pa neka bar sprovede deo tih reformi, opet bolje i to nego ništa. Ne. On je to prosto je to tako odbacio. Međutim, sam Louis XVI je do te mere bio drzak i arogantan da je odlučio i da sakupi vojsku oko Pariza. I da, eto, za svaki slučaj sa silom to reši. Iako treći stalež nikad nije ni pomišljao na tako nešto. Mnogi od njih zaista nisu htjeli upotrebu nikakve vojne sile. Kakva vojna sila? Međutim, situacija je potpuno išla ka radikalizovanju dalje situacije zbog opet nereagovanja Luja XVI. Da, ko se mača lati, od mača će da strada. Do duše, on je, sad, da li Luj XVI hteo mač, na kraju ga je uzeo, ali mislim da nije baš hrlio ka tome. Ali nije svakako znao kako da ga upotrebi. Svakako nije ni znao da ga upotrebi, a što je najjače od svega, treći stalež je znao. Da. Uglavnom, na početak jula
1789. vojska se okuplja u sve većem broju, međutim, definitivno situacija kreće da se dalje eskalira kada je, ajde da kažemo, Camille Desmoulins održao čuveni govor u Palais Royal. To je inače, ajde da kažemo, neki trg. I tu je on jednostavno, inače to je u pitanju 12. jul 1789. gde on odlučuje da nekako osvesti šire mase šta se događa. Da ako neko okuplja vojsku, ako se sprema na oružanu intervenciju, a na sve to još i zaista jedan najamnički puk izvršio napad prilikom tog govora. Dogodilo se da je prosto Camille Desmoulins uzeo list od jednog drveta, zadenuo ga sebi za rever i rekao ovo je sada dogorelo, sad idemo u oružanu revoluciju. Dakle, ako neko neće to da sprovede, onda moramo da se branimo. Uglavnom, definitivno je situacija eskalira odmah sutradan, 13. jula 1789. godine. Sada već mase naroda upadaju u dom invalida, uzimaju veći broj pušaka, međutim, kako te puške nemaju municiju, sada odlaze na Bastilju. I barut. Između ostalog da nabavljaju i barut. Ono što je posebno zanimljivo u tom trenutku, to je da ne baš revolucionari, ali preteče tih nekih kasnijih revolucionara polako počinju da formiraju na neki način neku vrstu odbora glasača koji komanduje tim, da kažemo, masama. Između ostalog, među tim odbornicima će se istaći podoficiri poput čuveni Lazar de Hoche, odnosno podoficir Hoche i Lefebvre. Uglavnom, Hoche je taj koji je, recimo, komandovao artiljerijskom paljbom na Bastilju. Budući da su, između ostalog, uspeli da uzmu i, čini mi se, nekoliko topova. Uglavnom, oni su, da kažemo, te topove uperili ka Bastilji, krenuli su da je na neki način opsedaju, međutim, njen komandant Delaunay nije hteo da Bastilju preda. Tako da on je na neki način uspeo da drži taj položaj, međutim, jednostavno narod ima mnogo više nego što on ima vojnika. I jednostavno je pala ta Bastilja. Koja je bila simbol tiranije, koja je bila simbol tiranije, tako je. Feudalne vlasti. Sutradan 14. Jula 1789. što je i danas, recimo, praznik državnosti Francuske. Uglavnom, kada je Bastilja pala, kralj je u svom dnevniku samo napisao ništa. Da, kada su mu javili, on se vratio iz lova i u svom dnevniku je napisao jedno ništa. Da. Bukvalno ništa. I to je, mislim da je čak i ponovio ništa. Znači, totalno nesvestan situacija u kojoj se nalazi. Uglavnom, treba reći da su svi oni koji su preživjeli pad Bastilje bili pogubljeni od branioca. Delaunay je, recimo, ajde sad to nije baš prijatno reći, ali odsečena glava i revolucionari su paradirali sa tom glavom kroz celu prestonicu, Pariza. Znači, to je zaista jedan izliv besa. U tom trenutku oni uopšte ne razmišljaju planski, nego samo da izliju negde tu da se iskale. Energiju, da jednostavno se iskale nad nekim. Sad, kralj, da li shvatajući kuda to sve ide, i opet u međuvremenu je on smenio, odnosno dok se svi ovi događaji odvijaju, dakle od Narodne skupštine pa do pada Bastilje, on je smenio Neckera pa doveo nekog, čini mi se da se zvao baron Breteuil, koji je bio krajnji reakcionar i koji je predlagao golu silu, isto kao i njegov brat grof od Artois. Međutim, kada je valjda i Louis XVI shvatio da je to stvarno otišlo predaleko, pa odlučio da vrati Neckera, a Necker mu je u tom trenutku savjetovao da nekako prihvati barem to da stranka Amerikanaca deeskalira situaciju.
i da nekako se ta situacija ispegla. Kralj je to odlučio da uradi na tako što je došao u Pariz, prihvatio simbole revolucije koji sada pored čuvene Demoulinove zelene kokarde postaje i trobojna kokarda koja je nastala od stare parijske zastave, samo što je između plave i crvene ubačena bela boja koja simbolizuje monarhiju, što je opet, da kažemo, izum Lafayette, jer je Lafayette odlično shvatao da monarhija mora da uspe. To jest mora da se održi. Jer ako kralj padne, nastaje haos. Dakle, ne može, državni poredak ne može da opstane bez kralja. O tome se radi. Da svaka vlast je bolja od bezvlašća. Od totalne, nećemo reći anarhije, ali kolapsa, bolje reći. I uglavnom, dešava se to, dakle, da je krajem jula kralj prihvatio te sve simbole, međutim, on je to uradio, ajde da kažemo, onako malo pragmatično. On je to ovako razmišljao. Ja sam to prihvatio, narod se više neće buniti, bezbedan sam. Ali Versaj i dalje ostaje pravo središte, prava prestonica Francuske. Da. To nije grad Pariz. To je varošica jedna udaljena koliko? Mislim, 20 km od Pariza. Dakle, šta meni može narod da uradi? Pa ništa. Tako je on razmišljao. E sad, njegova supruga Marija Antoaneta i on su se toliko, ajde da kažemo, izbezobrazili i postali su toliko drski da su krenuli na jednom banketu koji je opet posvećen Mariji Antoaneti da gaze te kokarde sa jednim flandrijskim pukom koji je njima obećao: mi ćemo vas štititi, mi ćemo tu revoluciju, šta god da je, mi ćemo to pokršiti, vratit ćemo stari poredak i tako dalje. Na sve to sada slobodno već možemo i da kažemo revolucionari, među kojima će biti, čini mi se, Jean-Paul Marat, Brissot, između ostalog i Camille Desmoulins, povešće tu masu naroda, odnosno uglavnom žena. Budući da je tad vladala glad u Parizu, pa su, nažalost, žene, pošto nisu radile, nisu zarađivale kao muškarci, najviše su stradale. Ali su najopasnije bile one žene sa riblje pijace. No, najopasnije su. I uglavnom, u oktobru 1789. godine upravo ti revolucionari, među kojima će biti Desmoulins, Marat, organizuju takozvani marš Parižanki, gde su zaista jedna onako besna masa koja je pritom naoružana, radikalizovana, došla je pred Versaj i rekla je da oni žele, opet parafraziram, da vrate kralja svom narodu, odnosno da kralj dođe u Pariz i bude sa svojim narodom. Kako je situacija toliko eskalirala, jedan broj žena je uspeo da upadne u dvorac Versaj, da masakrira jedan deo kraljeve garde, tako što čini mi se da su ih uhvatili na prevaru. I uglavnom one su došle čak do samog kralja i jednostavno hteli su da ga prosto ubiju. U tom naletu besa, da kažem. Ali su više bile besne na samu kraljicu nego na kralju. Pa da, na kraljicu su čak hteli da isprazni kuršu. Znači, onako, baš su hteli da sve što osjećaju da im nije pravo pri srcu, da onako iskale na Mariji Antoaneti. Uglavnom, tu je situaciju opet rešio Lafayette, koji zajedno sa svojom nacionalnom gardom, budući da je i nacionalna garda formirana nakon ovih događaja sa Bastiljom, dolazi i rešava to tako što prosto sa kraljem, kraljicom i kraljevskom porodicom odlazi u novi dvorac Tuileries, gde će kralj od tada biti tu. Dakle, kralj nigde ne mrda. On je u Parizu sa svojim narodom i nema njemu više povratka u Versaj. Da, šteta što se kralju to nije dopalo. Pa nije mu se dopalo zato što to je neminovno išlo ka tome da on prvo mora da prihvati postojanje sada već, slobodno možemo reći, ustavotvorne narodne skupštine ili samo ustavotvorne skupštine. Jer nakon što je prihvatio postojanje Narodne skupštine, pa prihvatio sve njene odluke, sada u nekoj novoj izmenjenoj situaciji,
ustavotvorna skupština ide ka tome da donese ustav. Dakle, to će biti skup zakona kojim će kralj biti obavezan da jednostavno izvršava volju naroda. Nema pravo da svojevoljno povlači bilo kakve poteze, niti ima pravo da nekoga, ne daj Bože, zarobljava, optužuje neosnovano i da eventualno krši slobodu veroispovesti ili čega već. Da, i tako Francuska treba da pređe iz jedne apsolutističke monarhije u ustavnu monarhiju. Tako je. To je bila prva ideja. To je bila prva ideja i ona je funkcionisala do kraljevog bekstva. Do kraljevog bekstva, međutim to bekstvo to je recimo zanimljiva priča. To je krajnji rezultat onoga što je on zapravo radio od, slobodno možemo reći, od početka 1790. pa do tog famoznog 20. juna 1791. Naime, kako je kralj uvideo da i definitivno više sam ne može to da reši, odlučuje da jednostavno traži svoje saveznike s polja. Sad, preko svoje žene prvo se obraća Austrijancima, normalno. Pa opet preko Austrijanaca se obraća i Prusima. I čak je i bila jedna, da kažemo, više sastanak predstavnika Austrije i Pruske, čini mi se u mestu Reichenbau, gde su na leto 1790. samo rekli da oni njemu ne mogu trenutno da pomognu jer imaju svojih problema. I zaista su imali. Austrija ima trenutno rat sa Turcima, Prusi imaju problem u, čini mi se, Belgiji. Dakle, oni njemu ne mogu da pomognu. Ali on tu nije stao. Recimo, Lujev brat grof od Artoa odlazi iz zemlje i on iz Italije upravlja emigracijom koja ima svoj centar u Koblencu. Iz tog centra događaju se mnoge, da kažemo, kontrarevolucionarne aktivnosti koje idu ka tome da sruše sad taj poredak. I koje naravno štete ugledu kralja. Pa naravno da šteti. A što opet kralj to pokušava da nekako kroz svoju propagandu predstavi da su to ljudi koji pokušavaju da spreče kolaps, da ne znam. Međutim, kakvi su to ljudi koji zagovaraju stranu intervenciju na svojoj teritoriji? Da, to je velizde zapravo. Pa nego šta, mislim sad u novoj situaciji gde postoji ustavotvorna skupština i gde se kralj zakleo na poštovanje ustavotvorne skupštine, da, to je izdaje. To je praktično izdaje. I za šta će mu i biti suđeno? Ali će mu biti suđeno u zaista jednim ne baš običnim okolnostima. Ili nedemokratskim, pošto su se revolucionari pre svega izjašnjavali kao demokrate. Pa to su se oni tako osjećali su se kao demokrate. Da. Sad, sredstva za sprovođenje demokratije su različita. Kapaciteti su bili mali. Pa, da, u neku ruku. Jovane, nešto smo preskočili, a možda nije trebalo. Deklaracija o pravima čoveka i građanina. Šta je to, zašto je to važno i kako se uopšte došlo do toga? Pa, dogodilo mi se da sam preskočio možda i najvažniju stvar. U pitanju je dokument koji praktično je preokrenuo tok istorije čovečanstva. Dakle, donesen je u avgustu 1789. 20. avgusta 1789. godine. Nakon što su se 4. na 5. avgust u tim čuvenim noćnim sednicama ustavotvorne skupštine raspravljali i postepeno odricali svojih privilegija svi plemići, dogodilo se da su se 5. avgusta odrekli možda i najvažnije privilegija, to je pravo da imaju pravo na feudalni poredak. I, što je najvažnije, zakleli su se da će poštovati lično pravo na svojinu i na ličnu slobodu. Sve to će rezultovati da 20. avgusta 1789. usvoje deklaraciju o pravima čoveka i građanina. Dakle, ta deklaracija je propagirala pre svega prava čoveka na ličnu svojinu, na ličnu slobodu, na
veroispovest, da dakle niko ne sme da ga progoni zbog njegove vere. I ono što je najvažnije od svega, niko ne sme biti procesuiran bez valjanog dokaza, niti osuđen bez sudskog procesa. Što znači da praktično mi danas u stvari živimo tekovine deklaracije o pravima čoveka i građanina. Kada govorimo o ličnim slobodama, jedinke. Uglavnom, isto tako, su sve religije proglašene za zakonite i ono što je možda najvažnije, preko deklaracije o pravima čoveka i građanina ukinut je feudalizam, i to zauvek. Dakle, on više ne može da se vraća. I ono što je najvažnije od svega, čovek ima apsolutno sva zagarantovana lična prava. A što se tiče religije, sad kad si spomenuo, tokom revolucije doćemo do situacije da se sama hrišćanska crkva praktično ukida ili stavlja van zakona. Da. I šta se tu dešava? Stvaraju se neka dva kulta. Misliš na kult vrhovnog bića? Mislim prvo na kult razuma. Pa to je opet zahvaljujući idejama enciklopedista i zahvaljujući idejama, da kažemo, odnosno tim progresivnim idejama opet Voltera, Rousseau i Montesquieu. Dakle, crkva više ne sme da se meša u obrazovanje običnog čoveka. Niti ima pravo da, ne daj Bože, vrši neku cenzuru ili da na neki način blokira slobodnu misao čoveka. To je zapravo pravi onaj izlaz iz srednjeg veka, iz srednjevekovnog načina razmišljanja. Tako je. Ali interesantno je da samo Robespierre-u nije odgovarao kult razuma i da je smatrao da Boga kao takvog ne treba ukinuti, da ga ne treba ugasiti i da treba stvoriti ipak neku vrstu poštovanja višeg bića. Da. I uvodi novi kult, uvodi kult vrhovnog bića. Jeste, ali koji je više podsjećan one rimske i grčke, antičke zapravo. Pa jeste, da, on je u stvari na neki način spojio, izgleda, i to antičko učenje sa hrišćanstvom. Sad je to je malo teže objasniti, ali na neki način Robespierre je pokušavao da sprovede tu revoluciju do kraja. Znači, on je hteo, ako je moguće, da se ukine hrišćanstvo kao takvo i da se čovek kao razumno biće dovede u neki novi stadijum razvitka. To je opet neka njegova teorija o opet razvitku čoveka. Onako. I to je teo da uradi preko noći. Pa to je sad jedno veliko pitanje, jer mi kad pričamo o vladavini Robespierre-a, mi govorimo o vremenu kada Francuska ratuje i sa prvom koalicijom. Dakle, to je opet nekako vreme kada je i sam Robespierre pritisnut od strane krajnje levog krila jakobinaca, a to su upravo ovi eberisti, koji su opet predvođeni Jacquesom Héberom, i na neki način oni su pokušavali da, neću reći stvore preteču kasnije komunizma, to će u stvari uraditi François Babeuf, ali na neki način su pokušavali da preseku sve veze sa starim svetom. Možda je to najbolje na taj način opisati. I onda dolazi do jakobinske diktature, koja je zašto nama važna? Pa pre svega nam je važno da shvatimo da to je ono što se ti spomenuo, ko se mača lati, taj od istog i nastrada. Naime, nakon što su se dogodile čuvene bitke kod Valmija, koja je praktično kod mnogih historiografa opisana kao prva pobeda nacionalne vojske nad nekom starom, da feudalnom vojskom poput, na primjer, austrijske vojske, a koja je opet rezultovala, da kažemo, još radikalnijim širenjem tih ideja, pogotovo još kada se ispostavilo tačnim da je zapravo na neki način Luj XVI i učestvovao u izbijanju tog rata sa Austrijom. Govorim o 1792. godini, dakle već vremenu nakon što je donesen taj ustav iz 1791. pa sad ulazi u novu fazu, to je pokušaj
da se revolucija odbrani od spolja. Jer definitivno je bilo jasno, a naročito nakon što je, da kažemo, nacionalna garda Lafayette na Marsovom polju 17. jula, čini mi se 1791. potpuno onako masakrirala sve demonstrante koji su hteli naravno da nekako zbace kralja. Uglavnom, ono što je nakon tog masakra na Marsovom polju postalo jasno, to je da su sami građani, odnosno sam narod je počeo da sumnja u Lafayettovu priču. Da li Lafayette misli dobro o sebi ili misli dobro i narodu? Naravno, u pitanju je, na kraju će se postaviti kobna greška, ali na neki način su žirondinci uspeli da preko te priče dođu na vlast. E sad, kako se revolucija odvijala u fazi donošenja ustava, dakle do 1791. sad ćemo ići malo brže, jer uglavnom javile su se mnoge stranke. Pre svega te stranke su bile okupljene oko jakobinaca. Dakle, u pitanju je jakobinski klub koji je u početku okupljao pristalice Lafayetta, koji su sebe nazvali fejancima, pristalice braća Aleksandra i Šarla Lameta, to su lametisti koji su bili za neki kompromis sa kraljem, odnosno malo, ajde da kažemo, rastegljiviji kompromis sa kraljem. I imali smo krajnje radikalno krilo, to su montanjari, predvođeni Robespierrom, mada su oni i dopunjeni sada iz redova kordiljeraca od strane Jean-Paul Marat i ovog Georgesa Dantona, i imali smo, ajde da kažemo, neku sredinu oko svega toga, to su bili žirondinci, predvođeni zvanično Vergniom, Inarom i Jansonerom, ali nezvanično su tu bili glavni Brissot i de Condorcet. Uglavnom, oni su pokušavali da tu sad nekako opet, da kažemo, ispeglaju situaciju, međutim dogodilo se na kraju da je zapravo kralj Louis XVI samo čekao ovako nešto. Da se oni zakrve što više, što su to oni i uradili, i da nekako prvo zbace Lafayetta, pa da dovede fejance, pa da onda kada situacija postane toliko već zapetljana, da je praktično pred objavom rata, a prethodno su tokom 1791. bile i još jedna čuvena pilnička deklaracija gde su, Austrijanci bukvalno pretili ratom Francuskoj. I sada imamo jednu situaciju da li je to Louis XVI hteo da tako uradi. Uglavnom, ono što se dogodilo to je dakle da je u martu 1792. Louis XVI izbacio prosto fejance, palametiste, odnosno oni su još uvijek bili u jednoj stranci, ali je već postojala razlika, i da dovede žirondince koji su bili za rat. Međutim, ono što mi je jako zanimljivo, to je dakle da Robespierre nije bio za rat. I on je zaista žirondincima hladnokrvno rekao: niko ne voli naoružane misionare. Dakle, žirondinci su smatrali da će 10 miliona naoružanih Francuza krenuti u Evropu i da će oni tako osloboditi Evropu, proširiti revoluciju i to je to. Svi smo mirni i zadovoljni. On je njima hteo da skrene pažnju da svo vreme kralj želi da izbije rat. Kralju je to odgovaralo i kralj je zapravo jedva čekao izbijanje takvih događaja, što će se pokazati. Međutim, izgleda da je bio nestrpljiv i izgleda da nije dobro isplanirao svoje bekstvo. Najpoznatiju ličnost u kraljevini prepoznao svako ko je video i jedan vojnik ga je tako na putu, pred samu granicu ga zapravo prepoznao. Kralja su vratili uz pomoć oružane pratnje do Pariza i naravno narod je bio besan zbog toga što je kralj pokušao da izda svoj narod, što je kralj hteo da prebegne narodnim neprijateljima i odlučeno je da se kralju sudi. Dobro, to je već onaj čuveni pokušaj bekstva u Belgiju.
Međutim, to je u junu 1791. ali je sećanje na sve to sada eskaliralo kada je kralj odjednom sad osokoljen patriotizmom, ne znam, u aprilu 1792. objavio rat svim silama. Pogotovo On je zapravo želeo stranu intervenciju. Naravno da je želeo. Mislim, sve je išlo ka tome da on želi da mu neko drugi reši taj problem. Naravno, i to je pravdao time da, govoreći svojim potencijalnim saveznicima, da se revolucija lako može preliti i kod njih. I naravno, to je i bilo tačno i oni su toga bili svesni. Uglavnom, na samom početku tih oruženih sukoba Francuzi su do nogu potučeni. Čak i komadant Lafayette, sad već komadant te vojske, je shvatio da se bez naroda ne može ništa. Dakle, problem je bio što je zavladao jedan nerad u francuskoj vojsci usled te revolucije i što je, da kažemo, jedan sveopšti javašluk sada praktično preplavio redove francuske vojske. Bilo je mnogo i dezertiranja i tako dalje. Međutim, sada već možemo da govorimo vreme zakonodavne skupštine. Zakonodavna skupština po ustavu iz 1791. donosi akt o prvom mobilizaciji svih oružanih, odnosno narodnih oružanih masa, a onda je opet u skladu s ustavom Luj XVI dao veto. To je očigledno bio trenutak koji je njemu definitivno presudio. Uglavnom, opet u roku od, čini mi se, 2,5 nedelje, zakonodavna skupština donosi proglas otadžbine je u opasnosti, a opet po ustavu to kralj nema pravo da pozove. I tada definitivno dolazi, da kažemo, do nekog priliva masa u vojsku. I tada nastaje, da kažemo, od tih mobilisanih vojnika čuvena pesma Marš Rajnske vojske, a od nje će nastati čuvena pesma Marseljeza, koja je i dan danas himna Francuske, ali i korišćena je i kasnije za vreme Oktobarske revolucije i to je praktično himna, slobodno možemo da kažemo, naroda, koja poziva narod na odbranu tekovina revolucije i na odbranu njihovih prirodnih prava. I na smrt tirana. Pa i na smrt tirana. Pa čak i na, da kažemo, ličnu smrt zarad odbrane revolucije. Jer je revolucija za njih bila svetinja, sve. A i ako pogledamo, jeste tako bilo. Uglavnom, to je opet dalo neke polovične rezultate. Glavni problem je tu bio unutrašnji, jer kralj svo vreme radi sa kontrarevolucionarima koji se opet uzdižu i na jugu Francuske, pogotovo u Vandeji, koja je bila centar tog kontrarevolucionarnog zbivanja i zaista... Bog i kralj. Da, Bog i kralj. Uglavnom, sada već osokoljeni jakobinci shvataju šta se dešava i prosto zajedno sa masama odlučuju da 9. na 10. avgust 1792. stvar uzmu u svoje ruke. I dešava se upad u Tiljeriji, francuski kralj Luj XVI beži pred tom masom, sklanja se u zakonodavnu skupštinu, međutim zakonodavna skupština tu ne može ništa, jer bukvalno je masa upala unutra i samo su tražili daj kralja. I on tu ništa više nije, praktično niko više nije mogao da mu pomogne. Jednostavno su proglasili njegovo hapšenje, on je odveden u tamnicu i tu je držan dok mu ne počne suđenje. Ali ono što je najvažnije, to je da sada žirondinci postepeno gube podršku u Parizu, a i što je najvažnije, sada se uzdiže neka nova struja koja je predvođena Parijskom komunom. Sada ta Parijska komuna uvodi dvovlašće. Dakle, jedno je jasno, montanjari postepeno počinju da preuzimaju vlast i u zakonodavnoj skupštini. Naravno, većina će biti žirondinska u zakonodavnoj, ali Parijska komuna je njihova, montanjarska. Dakle, to je neka slična situacija kao u Oktobarskoj revoluciji. Ali
ovo je praktično bilo onako radikalizovano do krajnjih granica. Znači, bukvalno sada se odvija nekoliko ratova istovremeno. Spoljni rat, građanski rat i praktično sukob unutar samog Pariza između zakonodavne i ove parijske komune. Drugim rečima, sledi haos. Uglavnom, da kažemo već na to leto, odnosno u toku tog leta francuska vojska uspeva opet da odbaci Austrijance, međutim sve je to nekako bilo polovično. I tada se javlja jedan novi general koji se zvao se Dumouriez, koji je bio više naklonjen žirondincima. Hteo je da to sada u proleće 1793. reši oružjem. I dešava se da su ga rođeni vojnici izdali. Rođeni vojnici. Tako je. I da su najverovatnije bili predvođeni tada mladim oficirom Davout, a kasnije čuveni maršal u Napoleonovoj armiji. Uglavnom, Dumouriez, mislim da se zvao Charles Dumouriez, beži kod Austrijanaca i time polako počinje radikalizacija francuske revolucije. Dakle, montanjari počinju da preuzimaju poluge vlasti i u zakonodavnoj skupštini. I dolazimo praktično do jakobinske diktature. Pa da, jer su na neki način oni izdejstvovali da se stvori, čini mi se, prvo prethodno izvršni odbor, a sada to mora da postane odbor javnog spasa. Međutim, oni su otišli i korak dalje. I oni su opet predlagali da se sazove konvent, posebno je to Marat hteo. Konvent je neka vrsta revolucionarne skupštine, a da se uporedo i odbor javnog spasa pretvori, odnosno da se razdvoji u dve institucije, komitet javne bezbednosti i revolucionarni sud, što znači praktično tajna policija, odnosno neki vid gonjenja po da kažemo, ideološkoj političkoj osnovi i revolucionarni sud koji će suditi takođe po toj osnovi. Dakle, sad imamo situaciju da zaista oni najradikalniji elementi su prosto preplavili Pariz. I tu imamo čuvenu onu pojavu Sankelota, ljudi u pantalonama, sa frigijskim kapicama na glavama. Te frigijske kapice, ako neko možda ne zna, su slične onima koje nose štrumfovi u crtaću. Da. To je simbol republike, simbol revolucije. Crvena. Tako je, i ta crvena frigijska kapa i dan danas jedan od simbola Francuske. Jest. I recimo crvena boja tada postaje jedan od simbola revolucionara, posebno proletera, koja se samo nastavila dalje i kasnije će se naravno koristiti i u vremenu Oktobarske revolucije. Dakle, sva ta heraldika je zapravo nasleđe Francuske revolucije. A zapravo preuzeta iz Rimske republike. Pa da, ako idemo čak i u antiku i tako da. Da, ukida se grb kao takav. Da. Francuska kao republika nema grb nego amblem i to možemo vidjeti i dan danas, tako da eto, to su samo neki od simbola koji će za vreme Napoleona Bonaparte biti sklonjeni u stranu. On tu propagira simbol orla kao carski simbol i to možemo lepo vidjeti kod njega i naravno njegovo početno slovo N. Da, Napoleon je zapravo bio neko ko je shvatio da Francuska bez monarhije ne može da opstane. Jer je okružena monarhijama. Pa okružena je monarhijama, ali što je i najvažnije, njen sistem jako reformisan, on i dalje nije sposoban da može da opstane kao republika. Jer 1793. Uspostavljena je ta, da kažemo, prva Francuska republika, ali ona nije imala kapacitet da se izbori sa unutrašnjim problemima. Pa ni mi nismo smeli nakon majskog prevrata da stvaramo republiku. To je, mislim, poznata stvar. Pa. Kada su većina aktera na svetskoj političkoj sceni zapravo monarhije, vrlo je nezgodno stvarati republiku. Pa, još uvek. Da. Sad kad monarhije postepeno
padaju, a uzdiže se republika, stvari postaju mnogo, mnogo jednostavnije za republiku, naravno. Uglavnom, za vreme vladavine Jakobinaca, odnosno montanjara, budući da su se Jakobinci kao jedinstveni klub raspali još za vreme Lafayeta, uglavnom počinje jedna, da kažemo, faza odbrane revolucije putem terora. Dakle, revolucija mora da se zaustavi po svaku, odnosno kontrarevolucija mora da se zaustavi po svaku cenu. Sam Robespierre, eto, nekim slučajem je bio protiv rata i on je zaista i propagirao mir. Međutim, pošto već imamo situaciju gde su žirondinci odbili da prihvate mir uprko svim prethodnim uspesima, sad je bilo najvažnije održati tu liniju fronta, a istovremeno očistiti državu od svih nepodobnih elemenata. Da. I zaista krajem maja i na jun 93. odnosno 1793. montanjari praktično izvode neku vrstu puča. Ono što je najvažnije, dakle, uvodi se jedinstveni zakon o sumnjivima. Šta to znači? To znači da svako ko imao zrnce sumnje da je protiv revolucije, završit će na giljotini. A šta je to giljotina? To je vrlo interesantno. Giljotina je bila jedan, da kažemo, veoma praktičan izum. Dakle, ona je, da kažemo, stvorena još na samom početku revolucije, dakle još 1790. godine od strane izvesnog, čini mi se zvao Louis Guillotin. On zapravo nije idejni tvorac giljotine, ali on je rekao da se to upotrebi. Da. I on je zapravo onaj koji je propagirao giljotinu kao takvu. Uglavnom, taj izum je trebao da posluži opet za humanističke svrhe da se pogubljenik ne muči, jer pod uticajem gravitacija ona jednostavno, da kažemo, sečivo pada, odseče glavu i zaista žrtva je mrtva u roku 2 sekunde. To je bilo napredno u odnosu na ono što je bilo pre toga. Da, pre toga je bilo zaista mučno. Srednjevekovno mučenje. Da. Ovde to nije. Ovde to u roku od par sekundi i manje sve je gotovo. To imamo na ovim novim hollywoodskim filmovima. Recimo film Hrabro srce, tu imamo kako izgledalo srednjevekovno mučenje. Ništa se nije do Francuske revolucije zapravo promenilo. Postoje je zvanični državni dželat i ta... Lafayette je to čak primenio kada je gušio pobunu jednog garnizona. Upravo ta mučenja. Da. Ali ovo je bilo... A za elitu su bili posebni dželati vični sa tim dželatskim mačevima. Naravno, dobar dželat je i koštao, pa su oni koji su išli na gubilište davali zadnji novac, ne bili dobili dobrog dželata da brzo bude gotovo. Guillotin je sve to hteo da spreči i da svi imaju jednake šanse za maltene bezbolnu smrt. Uglavnom, on nastaje još praktično u prvoj fazi, dakle još za vreme ustavotvorne skupštine i pokazao se kao jedno izuzetno efikasno rešenje za te egzekucije, pogotovo što je to brz način egzekucije. Dakle, mogli su mnogo više ljudi da pogube nego starim načinom. To će, recimo, Robespierre uvideti, jel te? Robespierre je samog sebe načeo pravo. Pa, Robespierre je svakako, mislim, u pitanju zaista jedna, neću reći anomalija, ali nešto što je usled prirodnih tokova događaja bilo neminovno. I da vidimo kako je pao taj Robespierre. Robespierre je na kraju 1794. Dakle, iako je uveo najliberalniji ustav u tom trenutku, dakle, to je čuveni ustav iz 1793. koji je propagirao jednako pravo za sve, što recimo iz 91. nije u pogledu političkih prava. Dakle, morali ste da imate imovinski cenzus i da imate, naravno, 25 godina da biste mogli da glasate. Ovde je to sve ukinuto, osim, naravno, to za 25 godina. Dakle, svi su mogli da glasaju, muškarci, i on je težio ka tome da se ukine i ropstvo u kolonijama. Iako zvanično
o tome Ustav gotovo ništa ne priča, ali verovatno bi išli ka tome. Uglavnom, naravno, taj Ustav nikada nije zaživeo i, mislim, Robespierrova vladavina je trajala tek nešto više od godinu dana, ali on će definitivno biti pogubljen od strane svojih komesara. Dakle, u pitanju su sada članovi ovog komiteta javnog spasa i ovog komiteta javne bezbednosti. Dakle, u pitanju su Col de Herbois, Fouché, između ostalog čini mi se da je tu bio i Barras, koji će i dovesti Napoleona na vlast. Uglavnom, Pa malo im je pretio Robespierre. Pa malo im je pretio da će svako ko je bio neveran mora i onda završi na giljotini. Međutim, definitivno preloman trenutak kad su i oni u svojoj glavi prelomili bilo je kada je uhapšena ljubavnica jednog od komesara, čini mi se da se zvala Elizabeta Calabris, koja je bila ljubavnica komesara Taljana. Tako se nešto zvao. Uglavnom, tu je njima se upalila lampica da više niko nije bezbedan. Naravno, prethodno je pogubio, nakon pobune eberista, pogubio je i Dantona u proleće 1794. A sada je ta oštrica došla do njih samih, do tih komesara. Pa on je sam njima mahao papirom i rekao je, ja ovdje imam spisak, vi ste na spisku. Ali vi ne znate ko je na spisku. Dakle, mogu da radim što ja hoću. Pa ne može. Oni su njega na sazivu konventa prvo preglasali, govorili su da je tiranin, da teži svoje ličnoj vlasti i da je zaista se pretvorio u jednog i dželata, i sudiju, i ubicu. Reprezenta onog vrhovnog bića koga je promovisao na zemlji. Promovisao na zemlji. Sad je on odjednom sve to postao i jednostavno morao je da ode. On se uplašio hapšenja. Jeste, i pobegao je u opštinski dom. Da. I branila ga je njemu naklonjena struja u nacionalnoj gardi. Međutim, naravno, sam narod predvođen ovim komesarima su prosto provalili. U toku te čarke koje je izbila, on je da li s namerom ili slučajno sebi pucao u glavu i sebi, da kažemo, razneo vilicu. Donju vilicu, tako je. Međutim, šta su oni uradili? Oni su samo njemu to zavili, prekrili da to izgleda kako tako pristojno i da ga prosto pošalju na giljotinu. Ceo dan su ga tako zavijenog. Uglavnom, on čak nije na kraju ni izašao na predrevolucionarni sud. Oni su samo njega zavili, malo su ga stabilizovali zdravstveno i prosto su ga sproveli do giljotine. I njega i de Saint-Juste i Coutona, koji su isto bili sa njim. Dakle, to je praktično tipičan slučaj ko se mača lati taj od istog strana. Ili kako revolucija jede svoju decu. Jede svoju decu, naravno. I to će se stalno ponavljati praktično kroz sve. I sad dolazimo do vlade direktorijuma. Do direktorijuma koji je, da kažemo, predstavljao poslednji pokušaj da se revolucionarna previranja stabilizuju i da se revolucija kako tako stabilizuje. Naime, kako je Jakobinski klub bio toliko već kompromitovan, odnosno vlada Termidorskog konventa, to je kao neka prelazna vlada. Inače, Termidor je jedan novi mesec u novom kalendaru. Koji je isto uveo Robespierre, a opet pod uticajem eberista, jer da bi njima udovoljavao, on je uveo da prva godina kreće od 22. septembra, da li 1789. ili 92. A to je opet da bi izazvao i sukob sa crkvom. Dakle, u suštini Robespierre je uništio sve na kraju. Sve je izgubilo smisao pod njim. I to se zaista pretvorilo u jednu silu. Uglavnom, direktorijum to sve ukida čak i te, ajde da kažemo, socijalne mere koje Robespierre jeste sproveo, imale su nekog efekta, međutim, realnog efekta opet nije bilo, jer to je sve kratkog daha. Uglavnom, ukida se i ustav iz 93.
ukida se Jakobinski klub, odnosno raspušta se, s tim da će on imati još dugo vremena problem sa ostacima tih montanjara i radikalizovanih Jakobinaca i postepeno se vraćaju Žirondinci i ono što je najvažnije... Ono što je preživelo Žirondinaca. Pa što je preživelo, jer su i Brissot jer je Brissot od Žirondinaca završio na giljotini. Uglavnom, ti ostaci dolaze u konvent. Konvent proglašava podelu zakonodavne skupštine na dom od 500 i dom starijih. Dom od 500 to je telo koje treba da predloži i donese zakon, a dom starijih da ga potvrdi. Uglavnom, dom 500 sad postaje neka nova, da kažemo, sila i ono što je najvažnije, dolaze neka nova lica, to su sad opet već pomenuti Fouché, Barras, Col d'Herbois, CAS nekim čudom je sve ovo preživeo i on će biti jedan od glavnih protagonista za dolazak Napoleona, koji se tada već ističe što od uspešnog okončavanja opsade Toulona, ali se i sada ističe i kao neko ko guši pobune, jer opet izbijaju pobune sada ostatak ovih eberista, koji su se, ajde da kažem, organizovali oko ovog François Noela Babefa, a prišli su mu i čini mi se Augustin d'Arte i još jedan stranac Filip Buonarroti. Oni organizuju zaveru jednakih, oni su otkriveni i zaista to je bio prvi pokušaj da se sprovede neka ideologija slična kasnijem komunizmu. Nije ovo baš komunizam, ali su propagirali nešto što će kasnije komunisti da propagiraju, to je jednakost imovine i život u komuni. Konkretno, Napoleon guši pobunu rojalista 1795. Inače, ova zavera jednakih je ugušena 96. ali 95. pod Barrasovim, ajde da kažemo, odobravanjem, to je ugušio Napoleon i tada on postaje široj javnosti poznatiji. Tada već general Napoleon. Uglavnom, direktorijum shvata da ovako stanje više ne može i ono što je najvažnije, postepeno okončava rat sa prvom koalicijom koji svo vreme traje i potpisuju se razni, da kažemo, mirovi u Bazelu i Hagu, koji su okončali ratove sa Pruskom, Španijom, sad vojvodstvima u severnoj Italiji i to je praktično bio i bar donekli kraj sa tom prvom koalicijom, to jest ostaće još Velika Britanija koja se naknadno pridružila još za vreme onih ratova pre Robespierre. Napoleonov neuspeh u Egiptu će zapravo naterati Napoleona da preuzme vlast. Da. Radi se o tome da kako je Napoleon imao velike uspehe na severu Italije, budući da je još uvek trajao rat sa tim nekim vojvodstvima u severnoj Italiji, tako da je prosto Napoleon dolazio sa vojskom. A zapravo to je rat protiv Austrije. Pa jeste. I jer su to saveznici Austrije. Tako je, Napoleon je trebao zapravo da bude neka vrsta diverzije, jer su dve glavne armije bile na severu. U njegovu armiju se nije mnogo verovalo. Njegovi vojnici nisu bili dobro nahranjeni, nisu bili dobro snabdeveni. Ali on uspe da motiviše te vojnike i da im obeća da će biti dobro nahranjeni, dobro snabdeveni, dobro plaćeni kada se budu dobro borili. I upravo Napoleon je jedno veliko iznenađenje. On tuče austrijsku vojsku i postaje široj javnosti poznat i popularan, ali to je ono što plaši vlast u Parizu i oni ga onda šalju gde? Šalju ga u Egipat da bi navodno sprečili britansku komunikaciju između Indije, najvažnijeg britanskog poseda, i Evrope, preko Egipta, da u Egiptu tamo uspostavi francusku vlast. Naravno, Napoleon to vidi kao priliku i za ličnu promociju. On u tu ekspediciju vodi i veliki broj naučnika. On želi da na taj način popularizuje sebe, poruče velike portrete. Međutim, on na kraju krajeva biva neuspešan u toj kampanji. On ostavlja svoju vojsku tamo i vraća se navodno jer je čuo glasine o neverstvu svoje žene Josefine. Između ostalog, da. Upravo će to njemu
biti kao razlog da se on tamo vrati, međutim, kad dolazi u Pariz, šta on radi? Kad dolazi u Pariz, on prvo okuplja Barasa, Dikoa, koji su tada bili jedni od direktora i s njima će, odnosno pod njihovom prećutnom saglasnošću, on će praktično sa vojskom upasti u dom 500, kojoj je opet predsedavao njegov mlađi brat, čini mi se Lucien Bonaparte, i praktično to je 9. na 10. novembar 1799. On će taj dom rasterati i praktično kreće vladavina Napoleona Bonaparte, koji će za godinu dana, dakle do 1800. postati praktično sve i svja u državi. I to je onaj konzulat od 3 konzula Pa i da. Napoleon kasnije postaje prvi konzul i znamo docnije postaje i car. Kasnije postaje car i time je, ajde da kažemo, sada već koja 3. ili 4. faza revolucije okončana. To će, sad, mnogi historiografi i dan danas smatraju da je 1799. okončanje revolucije, međutim, kada pogledamo postupke Napoleona i postupke njegove vojske, ne može se, a ne izvesti zaključak da je možda Napoleon bio neka nova faza, to je širenje te revolucije ili pokušaj oružanog širenja revolucije u Evropi. Revolucija koja je prikrivena plaštom monarhije. Plaštom monarhije, ali koja sprovodi gde god francuska vojska dođe, ona sprovede zakone koji su u skladu sa revolucionarnim tekovinama. Da, ali interesantno da je Napoleon vrlo dobro shvatio da je većina Francuza ipak ostala u duši hrišćanska. Jeste. I on vraća crkvi neke privilegije, naravno ne one koje je imalo u potpunosti, sam se kruniše u crkvi Notre Dame u Parizu, međutim on krunu uzima iz ruke pape i stavlja sebi na glavu i na taj način i simbolički pokazuje da je on taj koji je samog sebe krunisao i koji je sebi vrhovni autoritet, da nije crkva vrhovni autoritet nad vladarem, nego da vladareva moć proizilazi iz njegove snage, pre svega one vojničke. Tako je. Za kraj bi samo još rekao da francuska revolucija se praktično završila tamo gde je i krenula od monarhije i na monarhiji se i završava.